Hambai, Jotono Belai Belai Hambai, Buba Grano, Sao Kiza Munidi. Angsagang Bahigi Munai. Kok Sapuru, we Muniyanga, Bahigi Munina, Nelly Firbi, Hasana Paraga. Kokre, Puilano Chini, Bobagra Party Chairman, Bonang Kulumunga Paru. Kulumunga Paru Chini, oldest and tallest nationalist leader, Chini Party Chair President, Boromgarang. Bigger Uncle Sarno, Hambaya Paruchini, TTAADCni, CM, MDCs, EM Rogno, Jotto Tini, Pai IPFT Yakari, Paine leaders, supporters, Jotto Takute Bukuk Chomna Hambaya Pari, Ankabang Kok Saglak, Norong Kok Knayang, Belai Belai Hamzaka Dini. I never thought that someone from Tiprajik will explain so nicely about Sarojini Naidu and also Indian freedom movement, Mobainus and Shivo, Tabupo, Tipraho, Kabangma warriors Hujagi Tongkwaje, and one day all of them will come and share dais with us. Hainai Baroket. Bobagra Pila Chongkana Koroksa Bukuk Tamothan Kok Saini Kintu Jokon Hindi by Sana Chanka Bobagrane Mobile Dekna Ban Karke Mahila ki taraf dekhne lage. Omo kom quality hai. Boro Bromno stage of Basai Cox Hadenkai. Oroni simino kijol ka kiwi thinai botong wahit. Ar boyapung sajak se busukir bhai kahite bhai. Bono Tanzani chini der shakti. Unity is the strength. Ang tabuk sanan muchungo chini phainai IPFT ni takukte bukuk somno. Norogno phaima nugang busuk hamza kahite karon Oroni bisingmo tongkhnano sokuni mama nei. Kebo Facebook or nahi tongkhna hai. Agar Tripura rajyo wo 100 jon ano nok loknan bagai Facebook chalu ngai tongu gai a songkha tini 50% komi khna hai. किसी का जीत हो या ना हो मेरा तो जीत हुआ है आंग जीत का है आंग तोंग थगो महाराज औरो तोंगो थांगनाय एडीसी निर्वाचनो तामो पाता तामो अंकल एनसी जोतोनो थानसाव तुबुनान बागै it was me who has been telling Maharaj किंतु जखन नुखा मो निमेश बागै से थानसांगलाय माया नगो थांनि आंबो सेरेक सेरेक मा का बहायसे कारण नों ख्लाया मानैनो ख्लायो आनि मु जुलपि लग रिबान कलक खर ओरो निबाय फुकजा बुसके नासलेग्रा न आइते तो ओमनो जुदि जों काटेलाय मान्याखै जों कुनो दिन थानसांबाया आं महाराज मा सावप्रायनो अगर किसी को पद चाहिए आनी जे कैसा पद दंमा जुदि आं याफार ना नखै I am always ready for greater unity. It is not important. जों तिनि खरचा बरनो नुगो थानसा तामो ताफानसे प्रश्न खायो है greater unity नि कक साव है जों पगमा या बरबनो जों मै जोंनि unity कक महाराज साव बरक साव वानसा Bihari, Punjabi, means a greater unity. Even Maharaj is telling greater unity with all communities, but not at the cost of the prasani odhikar. The prasani odhikar no badruboi ang Bihari by milimanya moani ha o hawani sashon mangnai abos greater the pralen hai. And one big important issue is these people, the brothers and sisters who have joined us today, they have been demanding Tipra land.
কিন্তু টিপ্রালেন ni তিনি তেই কাইছে সিরি কাই খবর গ্রেটার টিপ্রালেন কুকুবুইনো গ্রেটার টিপ্রালেন Hajimo Maharaj and my cock salaite. See, politics happens every second. You can't do politics and ek mas political race nahar grana. Then I will come like Sunil Shetty. Dream bhai bushi di ang jotono polasto khaiche na abo sombhob haite. Abo film bong haite. Oron borok tokbak phili oro phainai oron tokbak phili thang na haite. Abo film bong man haite. Politics happens every second. Buba grano. Dilli theke je message jakan pori khaiche. I tell you, brothers and sisters, I am not authorized to tell those things. Greater Tipralen zarur hoga. Abole kok khaiye soitte. Surma ho onek borok sao surma jidi liya ish tekisian bagi jidi na tongan. Surma chini bagai reserve ya. SC reserve seat to 15 din by 12,000 boot jengaro capture khaika 2,300 boot manke 2,300 boot manke tini Baburam Satnami Tipramothani prothom MLA ngamu. But don't lose your heart. Analysis Sangbadik rogoro tong analysis is like this. যে টিপ্রামথা ট্রাইবাল বেল্টো এসটি বেল্টো মাত্র 65% ভোট মানো 22% বড় বিজেপি ভোট কাছিন টিপ্রাসারো আর 22% नि बिसिङो যদি 15% টিপ্রাসা ভোট রখাইনো जों তিনি বুইনি ভোট সারো নারা এমএলএ মান খামুং হাইছে বিনি বাগিছে থামসা নাংবাইছে থামসা বড় না তিনি বিজেপি নো যারা তংথকনাই নাং প্রশ্ন খায়ো আই এম কোয়েশ্চেনিং देम আরে বিজেপি ব্রাদার্স 2018 নর 20,000 বুট মান খাইছে বাই ইলেকশন ভাইয়ে only they got 16,000 4,000 বুট বিজেপি নি কমি খাইছে আর টিপ্রামথা 0 থেকে তিনি 12 হইগা দিল্লি অলরেডি মেসেজ থাকা যেখানে বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য দঙ্গ আর কোন পার্টি টিকিট লাগা মেসেজ থাং ছবি গাইছে নর ওয়ান সুটেমান যে আগামী 6 মাস বাদে জেনারেল সিটও যখন প্রার্থী দিওয়ানে চিনি টিপ্রাসা বুট যখন একই থানায় খাংরাই তালাই লইমানো ইয়াসিন যতন গ্রাই থামাইনে হেতি নং খরকসা মুইসলু মুঙ্গৈ বরদুসনো গনি আবলে মুইসলু মুঙ্গৈ খাংরাই রিলাই যে ইয়াচিং জমানি চাই কুলমান লাগাইছে আইকে বাজি দিনাইছে বিনি বাগিছে থামসাইছে বুইহিনো তাম খ্লাইনাই জেনারেল সিটও বসাহই 17,000 সে টিপ্রাসা ওয়ানসা তো আরো 26,000 26 বাই 26 নো 2 বাই ভাগ খাইকাই 13 অঙ্গ 13 বাই 13 নাংলাই মাংনো নং 17 থেকে 14 মাগাই নং পাইকাইছে নং আবো তাং হিসাব খাইয়া ননো হাইকে বাদ তনি খাবলে ত্রিপুরাও আইছে ताकुब्रक साना कई तो कॉक कॉलक गबांग मा साइमन बोबाग्रा ने हमको आदेश किया था हमने बखूबी से निभाया मैंने ही देखा हंसाने के लिए बोला आपने हमने हंसा कैन आई लीव नाउ ओ वो साओ तागा थांगवा कहते कॉकरे तिनी आं कॉक गबांग सालिया बेलाई तंगथकमानी साल एवं चिनी मो तंगथकमानी मो साल नो तेबुचन गोबां बरकनि थानि पिरै ताबुबो जारा सरकारति किसिसा तंगलेना माइचाबायमा परबो बुदै अनेक बरं नुगो सलागि जाव जांबाय हाइते ताबो जारा सलागनानि बागै रेडी तंगनाय रं सादे माइरां पाइ थांसिनाय दै सलागिबो फाइलिया आरो रसाइते पाइखा टिप्रासा खरकसानो खम चाकरि दि मालिया खरकसा बरनो जागा बाग मानलिया जों तो चिरि खाबला जागा बाग नाले दूरे थाक ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी बोर्ड रेखा ऑर्डर টিপ্রাসান জায়গা ওয়ানসানো ফালদে 70 বছর যদি কেব ফালতু ইতিহাস সৃষ্টি খাইগায় চিনি মন্ত্রী বুড়া সই বনো খাইগায় যে ফালতু যে রেকর্ড হইতে
बिनि बागै नरक जारा तिनि याकारि फाइनाय रखनो जों लामसगो आर जारा ताको बरक बाय तंनाय ताको बुक चंनो जों गयो प्लीज कम बी यूनाइटेड जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि ड्रीम आबो सक्सेस जोंनाय आं कक सालिया जत्तन बेलाय हामबाय आफारो त्रिपुरा मथाय ब्लक दं बोबाग्रा ब्लक दं त्रिपुरा दफाय ब्लक दं हामबाय